Good girl. Uy! Tama. Sit. No. Sit. Sit. No. Sit. 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 Papagod ka lang dyan. Sit. 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 No. Sit. 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 Mainis na so yan. Oy. Ano? Lalaki kasi. Hindi na maubos. Yung biscuit, pero walang yung biscuit. Dapat tapatigin niya to. Biscuit, naubusan na kasi kami biscuit. Oh, ang bilis ngayon eh. Ang bilis ni Simon ngayon na kumain. Simon. Sit. Simon. Sit. Sit. No. Oreo. Sit. Oreo. Oreo. Sit. Mapapagod ka lang dyan, Paul. Sit. Oreo. Sit. No. Up naman yun. Oreo. Oh, sit. Sit. No. Sit. Good girl. Tama na yan nakadalawa na. Oreo, tama na yan. Lalaki na ako kasi. May malilit dyan. Masira yung gunting Tapos dyan ka pa sa may... May maliit. Hindi na lang tayo. Tapos na si Oreo. Sweet. Sit. No. Tapos na siya. Dalawa lang. Sit. Si Simon na. Oreo. Sit. Good girl. Hala. Ay, papicturan ko kay Mark. Okay lang kaya yun? Simon. Kasi baka mag-close lahat Sit. yun. No. Mag-close Simon. lahat. Simon. Sit. 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 Ano ba nakakonect doon? Sit. Naka-direct naman Sit. yung Simon. Sit. 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 Good boy. Tama na. Hirap yung Ito. Sit. Wala siya maamoy. Sit. Sit. Eh, yung dog food.